ভিডিঅ'টোলৈ আজি মই গৈ আছোঁ খানাপাৰা হুনৰ হাট মেলাখনলৈ আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম হুনৰ হাট মেলাখনৰ গোটেইখিনি দৃশ্য আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। আমি ইয়াতে আহি পাইছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই আৰু এয়াই হ'ল খানাপাৰাৰ হুনৰ হাট। আমি ফালে গৈ আছোঁ আৰু এয়া মোৰ মা হয়, এয়া মোৰ ভাইটি। ফ্ৰেণ্ড চাওক ইয়াতে কিমান ভিৰ হৈছে এতিয়া। এইবিলাক চাওক কাৰ্পেট হয় এইবিলাক আৰু ইয়াতে বহুত ধৰণৰ কাপোৰবিলাক আছে ইয়াতে। ফাৰ্নিচাৰ কিছুমান ইয়াতে কাঠৰ বস্তু ইয়াতে ৰখা আছে ফাৰ্নিচাৰসমূহ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ হুনৰ হাট মেলাখন বহুত ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ সজাই ৰখা হৈছে। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰি ৰখা হৈছে। এইখিনি অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু ছিংগাৰ মানে গায়ক গায়িকাসমূহ আহিছে ইয়াতে। তাৰ লিষ্টখন ইয়াতে দেখি থৈ দিছে আৰু ইফালে খাদ্যসমূহ আছে। এইখিনি হৈছে ফুড জোন হয়। সেই ঠাইত অকল ফুড পোৱা যায়, সুবিধাবিলাক আছে মানে ইয়াতে বাথৰুমৰ ব্যৱস্থাটো আছে আৰু ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও আছে। আপোনালোকক মই দেখাই দিছিলোঁ। नहीं देखा बड़े आपने देखा जादू मैजिक नहीं देखा। अच्छा ये तो बताओ दुनिया में सबसे डेंजर जादू कहाँ पर होता है? ओ पार्टनर, जब जादू देखा ही नहीं तो पता भी नहीं होगा ना कहाँ होता है। ओके हाय मैम, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आपका पूछ रहा हूँ। बढ़िया, ओके, आपको कुछ जानकारी रहेगा शेर। दुनिया में सबसे खतरनाक जादू मैजिक शो कहाँ पर होता है? देखो बराबर देखो, देखा
टोपी को हाथ नहीं लगाया, मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। हमारे गुवाहाटी में तो ऐसे ही जादू होते हैं, लेकिन रियल जादूगर को मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन जोरदार तालियां होना चाहिए। हमारे ग्रेट जादूगर मिस्टर जैक्स dia jadu dekat apa aku lagu buat dekat so lagi saya dekat दोस्तों अब आपके सामने बहुत ही खतरनाक स्टंट पेश करेंगे, बहुत ही खतरनाक जादू ये। Okay, ladies and gentlemen, next act, बहुत ही interesting act है, drinking water yoga. Are you ready? Very good, very good. कैसा लगा? मजा आ गई ना? जोर से। ओके, देखो भाई साहब जितना पानी पिया उसको बाहर निकाल दिया। आप लोग घर पे जाके कोई भी ऐसा मत करना। फिर पानी तो पिएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा आने के लिए। तो घर पे जाके कोई ट्राई मत करना। आप देखिए दोस्तों, 2 कलर का पानी रखा गया इधर। ये दोनों कलर पानी को एक साथ पीने के बाद ये दोनों कलर को अलग अलग निकाल के दिखाएंगे। Excellent. Okay. Ladies and gentlemen, next act, German Beat. क्या बात है, what a performance everyone, come on give it up for the circus Hunar Baz. Absolutely beautiful. So हुनर हाट का जो मंच है सजा रहता है तमाम खूबसूरत, वही देख सकते हैं जो कि
ये पूरा हिंदुस्तान भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है क्योंकि हमारा कैमरा पूरा घूमता है, आपकी तरफ भी आता है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में यहाँ पर स्क्रीन्स हैं। सो ये ब्रॉडकास्ट पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर इस वक्त देख रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस एंटरटेनमेंट के सफर को। Another beautiful evening as a Mohit Khanna, everyone. हेलो गुवाहाटी, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, बस दो चार लोग ही बढ़िया हैं। Come on everyone, make some noise for Guwahati. Come on everyone. What a lovely audience in Guwahati. एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए सभी। Melodious voice, running the house, everyone, give it up. Hello, Guwahati, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ নাম হৈছে ৰাণী শৰ্মা আৰু ইয়াত আপোনাৰ হাতত খুব ভাল লাগিছে আহি গুৱাহাটীত। মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীতে, কিন্তু মই মুম্বাইত থাকোঁ। जोरदार तालियां हो चाहिए, everyone, come on. গৈ কিনে পঢ়িব পাৰি। ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।